अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समस्त को स्वागत जनाऊँगी एवं नमस्कार करुच्ची। आमने पुरातन नियम प्रार्थना संपर्कित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम जारी रखीचु। जदि आप प्रथम थर देखु थांती ताले दयाकरी लाइक एवं सब्सक्राइब करिवे एवं अन्य मानक निकट में शेयर करंतु जद्वारा ईश्वरंकर वाक्य अधिकरु अधिक लोक शुणिबा पारंते। आमने आज ध्यान पर आमने गणना पुस्तक 16 अध्याय 1 ରୁ 10 पद आमने पढ़िबा। गणना पुस्तक 16 अध्याय 1 ରୁ 10 पद मु पढ़ुची। अनंतर लेवीर प्रौपौत्र कहातर पौत्र जिसहर पुत्र कोरह पुणी रुबेन संतानगण मध्यरु इलियाब्र पुत्र दाथन और अबिराम और पेलत्र पुत्र ओन दल बांधिले। पुणी से माने इस्राएल संतानगण मध्यरु सुख्यातिमंत और समाज को आहूत मंडलीर 250 अधिपति सहित मोसांक साक्षात उठिले। आउ से माने मोसा और हारोन विरुद्ध रे एकत्र होई सेमानकु कहिले, तुम्भे माने आपण माननको उपरे बहुत नेलणी। समस्त मंडलीर प्रत्येक जन तो पवित्र, पुणी सदाप्रभु सेमानक मध्य अछंती। कि हेतु तुम माने सदाप्रभुंकर समाज उपरे आपणा मानकु उन्नत करुअछ। तहु मोसा ताहा शुणी मुह माड़ी पड़िले। पुणी से कोरहकु ओ ताहार दलस्थ समस्तंकु कहिले, किए ताहांकर लोक ओ किए पवित्र एहा सदाप्रभु काली देखाइबे। पुणी से ताहाकु आपणा निकटकु अणाइबे। से जाहाकु मनोनीत करिवे ताहाकु आपणा निकटकु अणाइबे। तेबे एहा कर, तुम माने अंगार धानी नियो, कोरो ओहो ताहार दलस्थ समस्ते। पुणी काली तहिरे अग्नि दिय, सदाप्रभुंक सम्मुखरे तहि उपरे धूप दिय। तहिरे सदाप्रभु जो व्यक्ति की मनोनीत करिवे सेही पवित्र हब। हे लेवीर पुत्र माने, तुम्हे माने आपणा मानक उपरे बहुत नेलणी। आउ मोसा कोरह कहिले, हे लेवीर संतानगण, तुम माने टिकिए शुण। इस्राएल परमेश्वर जे तुमानंकु इस्राएल मंडली पृथक करी सदाप्रभुंक आवासर सेवा करने निमंते ओ मंडली सम्मुखरे ठिया होई सेवा करने निमंते आपणार निकटवर्ती करिअछंती। पुणी से जे तुम्भकु ओ तुम्भ सहित तुम्हर समस्त भ्राता लेवीर संतानगण को आपणार निकटवर्ती करिअछंती। एहा कि तुमानंक दृष्टि रे क्षुद्र विषय, आहुरी कि तुम माने जाजकत्पर चेष्टा करुअछ। प्रभु ए पठित वाक्य आ श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने अल्प प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, धन्यवाद प्रशंसा करुछु, तुमे आमानकु आउ थरे तोर वाक्य शुणिबा निमंते प्रभु सुजोग देइछ। आज मध्य प्रभु ए पठित अंशरु तुमे कथा कहिब। प्रत्येकंकु बुझिबार हृदय दिय, शुणिबार मन दिय एवं ए वाक्य प्रत्येकंकर अंतरे कार्य करू एवं आशीर्वाद आनी दो। सबु गौरव महिमा केवल तुमको दे जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। ईश्वरं को किपरि सेवा करिबा उचित। अनेक ईश्वरंकर सेवा करंती, करिया पई इच्छा करंती, किंतु समस्ते जे ईश्वरंकर सेवा उचित भाव रे करंती ताहा किंतु भूल। अनेक इच्छा करंती ईश्वरंकर सेवा करिबा पई, किंतु सेमानंकर मन मध्यरे आउ अन्य किछि मनोभाव थाए। से माने ईश्वरंकर सेवा करुछु बोली लोक मानकु कुहंती। लोक माने भाबंती जे से माने मंडलीर नेता बा नेत्री भाव रे मनोनीत होइचंती आ ईश्वरंकर सेवा निमंते से माने निजको समर्पण करिचंती, किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। पद पदवी, मर्यादा, मान सम्मान आहुरी अनेक किछि अछि जहा हुए तो से माने कुहंती नाही, किंतु लोक माने भाबंती जे से माने प्रभुंकर सेवा करुचंती आ से माने मध्य कहंती जे से माने प्रभुंकर सेवा करंती। जो अंशटी आज आमने पढ़िलु गणना 16 अध्याय रे, एठी मध्य ए प्रकार एक मेली हैला। लोक माने मोसा एवं हारोनकर विरुद्ध रे चक्रांत कले, विद्रोह कले एवं मेली कले। जे से माने कहिले जे आमाने मध्य ईश्वरंकर सेवा करिया पई आह्वान पाइचु, आमाने मध्य पवित्र अटु। केवल तुमने जे ईश्वर सेवा करुच ताहा नुह, ताहले तुमे एते अधिकार साब्यस्त काहे करुच? को अधिकार रे करुच? आमाने मध्य से समान अधिकार पाइबु, आमाने मध्य आउ ईश्वरंकर सेवा करिबाकु पारिबु।
तेबे आसु आज आमने এই অংশରୁ অল্প কিছিটি বিষয়କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବା କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବକ ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ପାଳକ ଭାବରେ, କାହାକୁ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ, କାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 5 ଯେଉଁ ପଦବୀ ଅଛି ବା ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେହି ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ, ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନ ହୋଇ ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ହୁଏ ବା ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ନିଜର ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରକୃତ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ এই 16 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ତା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଲାଭଜନକ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଆସିଛୁ। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ, ପୁଣି ରୁବେନର ସନ୍ତାନଗଣ, ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯେ 2 ପଦରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଖ୍ୟାତିମନ୍ତ ଓ ସମାଜକୁ ଆହୁତ ମଣ୍ଡଳୀର 250 ଅଧିପତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ତେବେ କୋରହ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲେବୀୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଯାଜକତ୍ୱ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁବେନ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରୁବେନର ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୁବେନକୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୋରହ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦିଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ, ତୁମେ ତାକୁ ହରେଇ ବସିଛ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନେ ଯେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ କଥା? ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ 250 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ 250 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଳି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇ ମେଳିରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଳି କଲେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ହେରେଟିକ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଭଳି କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ କଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର। ଆଉ
कोरह संतान माने से माने लेवीय थिले से माने सेथिपई याजक कार्य करिया निमंते प्रभु से मानकु आह्वान करिसंती तेणु से माने सेमानंकर मनर कथा को से माने प्रकाश न करी जे से माने समस्त अपेक्षा प्रधान होगापी जे चाहूँगी से कथा को प्रकाश न करी से माने वर्तमान यही बाहाना करुचंती जे केवल तुमने जे पवित्र ताहा नुह आमाने मध्य पवित्र आमाने मध्य प्रभुंकर लोक तुमने जे भली प्रभुंकर लोक आमाने मध्य से भली प्रभुंकर लोक ताले आमानंकर मध्य समान अधिकार रहिबार आवश्यक अछि 8 रु 11 पदरे आउ मोसा कौन कहउछन देखंतु आउ मोसा कोरहु कहिले हे लेवीर संतान गण तुमने टिके सुन इस्राएलंकर परमेश्वर जो तुमानंकु इस्राएल मंडली रु पृथक करी सदाप्रभुंक आवासर सेवा करबा निमंते ओ मंडली सम्मुखरे ठिया होई सेवा करबा निमंते आपणार निकटवर्ती करी अछंती पुणी से जे तुम्भकु ओ तुम्भ सहित समस्त भ्राता लेवीर संतान गणकु आपणार निकटवर्ती करी अछंती एहा कि तुमानंक दृष्टि रे क्षुद्र विषय आहुरी कि तुम माने याजकत्वर चेष्टा करुअछ एथिपाई सिना तुम्भे ओ तुमर दलस्थ समस्ते सदाप्रभुंक विरुद्ध रे एकमेली होइअछ जेहेतु हारण किए जे तुमाने ताहांकर विरुद्ध रे बचसा करुअछ हारण किए मोसा कहिले जे हारणंकु एवं मोसांकु सदाप्रभु मनोनीत करि अछंती कोनोसी मंडलीर क्षमता प्राप्त व्यक्ति नुहंती आसे कहउचंती जे तुममानकु प्रभु जो अधिकार देइछंती जो आह्वान करिछंती एवं मनोनीत करिछंती सेतिरे काहे कि तुमे संतुष्ट होउना ह प्रधान ह पई काहे कि इच्छा करूछ द्वितीय विषय पणी प्रभुंकर सेवा करबा पहिले ईश्वरंकु भय करिवार आवश्यक रहिछि आ ए भय मध्य एमानंकर जीवन रे नथिला से माने ईश्वरंकु भय करू नथिले सदा प्रभु काहाकू बाछिबे आउ ताकू चैलेंज करूछंती वर्तमान 16 अध्याय 5 रु 7 पद लेखा अछि पुणी से कोरहकू ताहार दलस समस्तंकु कहिले किए ताहांकर लोक ओ किए पवित्र एहा सदा प्रभु काली देखाइबे पुणी से ताहाकू आपणा निकटकू अणाइबे से जाहाकू मनोनीत करिवे ताहाकू आपणा निकटकू अणाइबे तेबे एहा कर तुमाने अंगार धानी निय ओ कोरह ताहार दलस्थ समस्ते पुणी काली तहिरे अग्नि दिय सदाप्रभुंक सम्मुखरे तहि उपरे धूप दिय तहिरे सदाप्रभु जो व्यक्ति की मनोनीत करिवे सेही पवित्र हब हे लेवीर पुत्र माने तुम्हे माने आपण मानक उपरे बहुत नेलणे मोसा मध्य से मानक चैलेंज करूछंती जदि तुमाने जो सत कहूच ताहले देखिबा आसंता काली सदाप्रभु आउ से निष्पत्ति नेबे जे काहाकू से मनोनीत करूछंती एठी गोटे विषय आमे देखुछु जे मोसा सदाप्रभुंकु से भय करुथिले तेणु चारिपदरे मोसा मुह माड़ी पड़िले लेखा अछि किंतु एमाने मुह माड़ी पड़ु नाहंती एमाने जानिचंती जे लेवी 10 अध्याय रे 1 रु 3 जदि पढ़िबे जे सेठी हारणर दुई पुत्र नादब एवं अबिहु से माने जते बेले एई अंगार धानी नै कि धूप जळैले आउ परमेश्वर जेहेतु से मानकु कहि नथिले तथापि से माने जळैले आउ से माने अग्नि रे दग्ध होई मरि गले से माने सेमानक निज आखिरे देखिचंती जे हारणर पुत्रंकु मध्य सदाप्रभु जदि छाड़ी नाहंती एमानक मध्य रे याजक लोक माने हांती रुबेनर वंश याजकीय वंश नुह बा 250 जन जो अधिपति थिले से माने मध्य याजकीय वंशर नुहंती केवल कोरह संतान मानकु छाड़िले तबे से माने को अधिकार रे से माने पुनी धूप जळैबे किंतु वर्तमान से माने किछि सुनिया पई इच्छा करू नाहंती काहे कि ना ईश्वरंकु भय से माने करू नाहंती तेणु जदि पढ़िबे ए 16 अध्याय रे जे से मानकर गोष्ठी एभली आउ हेला जे से माने छिड़ा हेइथिले जो भूमि उपरे छिड़ा हेइथिले भूमि फाटी गला आउ से माने जियंता सेठारे पोती हेकिरि से माने मरि गले से माने प्रभुंकर क्रोध आ बर्तिला से माने समस्ते विनष्ट हेले प्रभुंकर सेवा करिवा पई हेले ईश्वरंकु भय करिवार आवश्यक रहिछि तृतीय विषय होछि प्रभुंकर सेवा करिवा पई हेले ईश्वरंकर मनोनीत नेता मानंकर बाध्य हबार आवश्यक अछि वी नीड टू बी सबमिसिव टू द प्रॉपर अथॉरिटी जो मानकु प्रभु आउ मनोनीत करिसंती आउ से मानंक ठरे आउ समर्पित हबार आवश्यक रहिछि
ଯଦି ଭୁଲ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି 16 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସବମିସିଭ ହେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। 13 ପଦ ପଢୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ଆଣିଅଛ। ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି, ତାମାନେ ମିଶରକୁ ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଦେଶ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶରକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ, ଆଉ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ। ଏହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ? ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା କରୁଅଛ। ନିଜର ଭୁଲ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 14 ପଦ ପଢ଼ିବି। 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ୍ଭେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିନାହ, କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହ। ତୁମ୍ଭେ କି ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ, ଆମମାନେ ଯିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମିଶରକୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ବୋଲି କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଶା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନାହ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହ, ସେଠିକାର ବିଲ, ସେଠିକାର ଜମି, ସେଠିକାର ଫଳ ଆମମାନେ ପାଇନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। 10-12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ, 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଯେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଝିଣ୍ଟିକା ମାତ୍ର, ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗଲେନି, ବରଂ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ନେଇନାହ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଏବ୍ରୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀରେ, ହୁଏତ ଦିକନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ସମ୍ପାଦକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କମିଟି ମେମ୍ବର ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ନ କରି ଯଦି ଦୁଃଖରେ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତିତସ 1:7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କି ଆଶୁକ୍ରୋଧୀ କି ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ କି କୁତ୍ସିତ ଧନଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ ନ ହୋଇ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ ମିତାଚାରୀ ହେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 16-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମାନେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ସମସ୍ତ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ପରମେଶ୍ୱର, ଏକ ଜଣ ପାପ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ କୋପାନ୍ୱିତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କର ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କୁ
क्रिटिसाइज करुछन्ति समालोचना करुछन्ति से मानक निमंते से माने प्रार्थना करुछन्ति सेटा होछि प्रकृत सेवकर चिन्ह जे सेवक प्रभुंकर सेवक भाव रे आपणकर लोक माने जो माने आपन को भल पाती नहीं हुए तो आपणकर बचसा करती समालोचना करती से मानकर पाई प्रार्थना करिवे एवं से मानक विषय चिंता करिवे 47 पदरे तैरे हारण मोसांकर कथा अनुसार ताहा नहीं समाज मध्य को दौड़ी गले सेतेबेले देख लोक मानक मध्य महामारी आरंभ होइथिला तैरे से धूप देई लोक मानक निमंते प्रायश्चित कले हारण लोक मानक पाई प्रायश्चित करुछन्ति तथापि 14,000 लोक से दिन मृत्युवरण कले ए 250 जन मले अभिराम एवं कोरहर संतान माने से माने मले पुणी ता बादे 14,000 लोक प्राण त्याग कले रोमी 5 अध्याय 6 रु 10 पद पढ़िबे जीशुख्रीष्ट विषय रे आउ कहा जाइछि जे प्रभु जीशुख्रीष्ट आउ से आमानंक निमंते किभଳି से प्रेम प्रकाश कले से आमाने जल निरुपाय थिलु आउ सेतेबेले से आमानंक निमंते प्राण देले आमाने जतेबेले पापी थिलु आउ सेतेबेले से आमानंक निमंते मृत्युवरण कले एफिसी 5 र 2 पद आउ पढुछि ख्रीष्ट जेपरि तुमानंकु प्रेम कले पुणी आमानंक निमंते ईश्वरंक उद्देश्य रे नैवेद्य और बलि स्वरूप आपना को उत्सर्ग कले सेही परि प्रेम रे आचरण कर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने जदि प्रभु द्वारा आहूत होइछन्ति प्रभुंकर सेवा कार्य करबा निमंते ताले ए चारोटी विषय को मने रखिबे मान सम्मान पाइबा पई बा पदवी पाइबा निमंते ईश्वरंकर सेवा पई आसंतु नाही द्वितीय विषय होछि जदि ईश्वरंक सेवा करिया पई चाहूछन्ति ताले ईश्वरंक भय करंतु तृतीय विषय होछि ईश्वरंक सेवा करिया पई जदि चाहन्ति आपणकर नेता मानकर अधीनस्थ हुअन्तु चतुर्थ रे होछि ईश्वरंक सेवा करिया पई हेले जो लोक माननकु प्रभु आपणकु देइछन्ति से मानक विषय रे चिंता करंतु से मानक पई प्रार्थना करंतु प्रभु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु आसु आमे प्रार्थना करिबा स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद दउछु जे ते वाक्य देई प्रभु तुमे आमनको कथा कहिछ आमानकु प्रभु ईश्वर भय लोक माननक निमंते बोझ एवं प्रभु नेता माननक निकट रे निजको समर्पण करिवार मनोभाव तुमे दियो जद्वारा प्रभु आमे उचित भाव रे प्रभु तुम सेवा करबा पारिबु एवं तुमर गौरवर कारण हेबा पारिबु तुमे दया कर आज मध्य वाक्य द्वारा तुमे कथा कहिछ प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद युक्त कर सब महिमा सब गौरव केवल तुमको देई यीशुंक नाम रे मागिलु आमेन धन्यवाद।